امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ امریکہ نے گزشتہ 15 برس میں احمقوں کی طرح پاکستان کو 33 ارب ڈالر امداد کی مد میں دیے اور انہوں نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پاکستان نے ہمارے حکمرانوں کو بیوقوف سمجھا، جن دہشت گردوں کو ہم افغانستان میں ڈھونڈتے رہے پاکستان نے انہیں محفوظ پناہ گاہیں دی اور ہماری بہت کم معاونت کی، لیکن اب مزید ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان مخالف ٹویٹ کے بعد پاکستان نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے نہ صرف بیان پر وضاحت طلب کی بلکہ شدید احتجاج ریکارڈ بھی کروایا۔ امریکی صدر کا بیان پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک صفحے پر لے آیا۔ مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی، سب امریکہ کے خلاف ایک ہو گئے۔ امریکی صدر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم امریکہ کو پہلے ہی نو مور کہہ چکے ہیں، لہٰذا ہمارے بیان کے بعد ٹرمپ کے نو مور کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے بیان سے ہر پاکستانی کی عزت مجروح ہوئی ہے، ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان میں اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا، جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ٹرمپ جیسے 10 بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکن دوستی نبھانا تو دور کی بات ہے، دوستی نبھاتے ہوئے وہ عدت کے دن بھی پورے نہیں کرتے۔ ہم نے ہزاروں جانیں دی ہیں، لیکن میں ٹرمپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپر پاور خدا ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، اور تم جیسے 10 ٹرمپ بھی اکٹھے ہو جائیں پاکستان کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو للکارتے ہوئے کہا کہ کسی نے پاکستان کی سالمیت کو للکارا تو ساری دنیا دیکھے گی کہ مسلمانوں کی ایک قوم اٹھی تھی جس نے اپنے بچاؤ کے لیے سب کچھ قربان کر کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہونا تو یوں چاہیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک۔ جب سے ٹرمپ نے اپنا بیان دیا ہے ایک ٹرمپ پر، اس پر ٹویٹر پر، تب سے ناظرین کرام ہمارے جتنے ویلے لوگ تھے انہوں نے رد عمل دینا شروع کر دیا۔ یہ آواز ذرا پیچھے کم کر دیجیے گا پلیز۔ ناظرین کرام، یہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ ٹرمپ کے بیان کو، میرے کچھ دوست ہیں امریکہ میں، ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد جب میں انہوں نے فون کیا اور اس سے پہلے بھی جب ٹرمپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لٹرلی میں آپ سے بغیر یہ سوچے کہ میں کوئی پروگرام کر رہا ہوں، بغیر یہ سوچے کہ مجھے یہاں پر کوئی لفظوں کا جال بننا ہے، بالکل نہیں، میں انتہائی سچائی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ متعدد امریکیوں سے جب میں بات کرتا ہوں ٹرمپ کے حوالے سے، لٹرلی وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ پلیز عرفان change the topic. He is not serious and he is not our president even. وہ کوئی غیر سنجیدہ سا بندہ ہے اور ہمارا صدر بھی نہیں ہے، آپ اس کی کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اور وہ بہت مسلسل یعنی بری طرح اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص، اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا، مگر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ایک ایسی پالیسی، ایک ایسا بیان جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر کوئی وزیر خارجہ بیان دیتا ہے امریکہ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ ٹرمپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم اور ایسا ملک ہے کہ جنہوں نے اپنے کاموں کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، کیٹیگری بنا رکھی ہیں اپنے کاموں کی، اور جس کا جو کام ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، وہی اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو ٹرمپ اگر کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے، اس پر اچھلنا شروع کر دینا اور اس پر، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی ہمارے جو لیڈر ہیں اگرچہ ہیں تو انہیں پالیسی مرتب کرنی چاہیے اور قانونی جواب کا قانونی جواب دینا چاہیے۔ ٹویٹر پر جواب ہے تو سوال ہے تو ٹویٹر پر ہی جواب دے دیں۔ بس ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو پاکستان میں آصفہ بھٹو، بلاول عمران اور ISPR ٹویٹر پر صرف اور یہی نہیں ہے، پوری دنیا میں، یعنی ایک امریکہ کا صدر بھی ٹویٹر کو اس طرح استعمال کرتا ہے، یہ بات تو بہرحال طے ہوئی۔ ناظرین کرام، یہاں قلم مجھے رکھنا پڑے گا ورنہ ٹوٹ جائے گا۔
یہاں پر مجھے ایک بات کہنا ہوگی کہ یہ جو ہمارے اتحادی ہیں، ایک تو یہ کلیئر کرنا ہوگا جو $33 بلین کی بات کی ہے ٹرمپ نے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بندے کو یہ جو ایسا مطلب اس قسم کا، اس کی آپ انتہائی معذرت کے ساتھ مگر آپ شکل دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے مرغی ذبح کرنے کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے جو پھینک دیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا، اس کے جیسی اس کی شکل ہے. ایسے کر کے اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نالج ہے ہی نہیں. مطلب یہ پراپرٹی ڈیلر ٹائپ کا بندہ ہے، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ کہاں کیسے قبضہ کرنا ہے. چائنا کٹنگ صرف یہاں نہیں ہے حضور، یہ بہت پہلے امریکہ میں شروع ہو چکی تھی، اور یہ چائنا کٹنگ کے بانیوں میں سے ایک ہے محترم ٹرمپ. ان کے علم میں ہی نہیں ہے. اگر یہ ذرا سا بھی پڑھے لکھے ہوتے یا ذرا سا بھی ان کے جو رفقا ہیں، جو وزراء ہیں، انہوں نے ان کو بتا رکھا ہوتا کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ کس قسم کی ہے، کب سے ہے اور کتنی گہری ہے، یا حقائق کیا ہیں، یا کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے، تو بخدا یہ اپنا ٹویٹ کبھی بھی نہ کرتے. لیکن چونکہ رات میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹونٹی کو منہ لگا کر، تو ٹویٹ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہوتی نہیں ہے. اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ انگلیوں کے ذریعے نکال دیتے ہیں ٹویٹر پر. وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ہم یہاں سے جو ہے وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں. وہ ایک غیر سنجیدہ بیانیہ جاری کرتے ہیں اور ہم یہاں سے اس غیر سنجیدہ گفتگو کو موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بھی بنایا ہوا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہاں پر. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ $33 بلین. تو جناب مطلب میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ ہی کے لوگوں نے اور آپ کے چینلز نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ کے بالوں کے حوالے سے، کہ جیسے مرغے کی چونچ کے اوپر بال لگے ہوتے ہیں. منہ کے بارے میں تو میں کہہ چکا ہوں، اس کا تعلق مرغے کی یا مرغی کی چونچ سے نہیں ہے، ملتے جلتے لفظ سے ہے. تو یعنی چوزا، پتہ نہیں کیا آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے اس میں اب تک $123 بلین سے زائد 1.23 بلین کا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے. پاکستانی قوم، آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ کولیشن فنڈ ہے. کولیشن فنڈ کیا ہوتا ہے اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے. اور ہر سال $7.7 بلین کا معاشی نقصان ہم اٹھاتے ہیں. اور اس جنگ کے لیے بھی ہم نے کوئی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے کہ آپ ہمیں اپنی جنگ میں شامل کریں. 9/11 کے بعد جب آپ کی گھگی بند ہو گئی تھی، تب آپ نے نہ صرف یہ کہ درخواست کی تھی بلکہ بدمعاشی کی تھی، اور ہمارے محترم مشرف صاحب کو گھٹنے ٹیکنا پڑے، اور آپ نے اس جنگ میں زبردستی ہمیں شامل کروایا. پاکستان کو، جی ہاں، پاکستان کو اس جنگ میں زبردستی شامل کروایا گیا. اور شامل کرنے کے بعد آج تک ہر سال $7.7 بلین کا معاشی نقصان ہم اٹھاتے رہے ہیں، اور آج بھی ناظرین کرام ہم اٹھا رہے ہیں. $123 بلین کا ہم نقصان اپنا کروا چکے ہیں. یہ تو وہ نقصان ہے جس کو پیسوں کی نظر سے دیکھا جائے گا، معیشت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، مگر جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جی ہاں حضور، جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور آج تک 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں آپ کی اس جنگ میں. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کی اس جنگ میں پاکستانیوں نے 80,000 جانیں دے دی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ارے پاکستانی آپ کے لیے جان دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو پھر آپ کو دھوکہ ہوا ہے حضور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کے پھر علم میں نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے ہی وزراء کا، رفقا کا ایک اجلاس طلب کرتے اور اس میں لوگوں سے رائے لیتے کہ پاکستان نے آج تک امریکہ کے لیے کیا کیا ہے. یہ کم جونگ جو آپ کو صبح شام جونگ بن کر آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے اور آپ کو دھمکیاں دے کر اس نے جینا حرام کر رکھا ہے آپ کو یاد ہے 50s کے دور میں. ناظرین کرام، یہ بات بڑی تاریخی، علمی اور حقائق پر مبنی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 50s کے دور میں یہی کوریا تھا
जिसके साथ अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने सेंटो और सियाटो के फौजी मुआहदे किए और पाकिस्तान ने अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया अमेरिका की हिमायत में। और बदले में 65 की जंग में अमेरिका ने कहा जी हां बेड़ा आ रहा है, बेड़ा आ रहा है, और बेड़ा गर्क हो गया, मगर बेड़ा नहीं आया। आज 40-45 साल उससे ज्यादा गुजर चुके, आज तक बेड़ा नहीं आया। झूठा कौन है, आप हैं या हम? तो आपके इल्म में नहीं है शायद, आप तारीख से वाकफियत रखते नहीं है शायद। आपकी जंग में हम हमेशा आगे रहे, चाहे वो 50s का दौर हो, इससे कोरिया से जंग का मामला हो, या फिर अफगानिस्तान में आप मिलकर अपने किसी निशाने को, अपने किसी टारगेट को निशाना बनाना चाह रहे हो और हमने उस पर आपकी मदद की, मगर आप हमेशा पीछे हटे, आप हमेशा पीछे भागे। आपको मालूम है 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने आपकी जंग के लिए अपनी जान दे दी। आपको खुली छूट दी गई कि आप जहां चाहे ड्रोन हमले करें, आप मदरसे के बच्चों को मार दें, आप खवातीन को लटका दें, आप बूढ़ों को मार दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं था। ये पाकिस्तानी थे जिन्होंने आपके लिए जंग लड़ी और आपने उन्हीं की जान ली। 10,000 से मेजर लेवल के फौजी भी इसमें शामिल हैं। जी हां, मेजर लेवल के फौजी भी इसमें शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे जवानों ने, हमारे फौजियों ने जान दी आपके लिए। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेवफा है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना हक अदा नहीं किया, और आप हम पर इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं। आपके शायद इल्म में नहीं है, आपके शायद बिल्कुल इल्म में नहीं है कि 2177 $2177 मिलियन से आप 1,404 मिलियन पर आए। उसके बाद $1,118 मिलियन पर आए, और अब आप $526 मिलियन की कोलेशन फंड सपोर्ट कर रहे हैं। इमदाद नहीं, इमदाद नहीं। इमदाद में और कोलेशन फंड में फर्क होता है मिस्टर ट्रंप। मुंह से मेरे कुछ और निकल रहा था, मिस्टर ट्रंप। आपको मालूम ही नहीं है कि कोलेशन फंड में और इमदाद में क्या फर्क होता है। आप अपनी जंग लड़ रहे हैं, और आपकी अपनी जंग में हम आपकी जो मदद कर रहे हैं, उस मदद के तहत जो चीजें शामिल होती हैं उसमें आप दे रहे हैं ये। और उसमें भी आपके वजीर दिफा, आपके वजीर खारजा ये बयान दे चुके हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि जिसमें 40% अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक मदद फराहम की है पाकिस्तान ने, जो पैसे आपने दिए हैं, जो पैसे आपने दिए हैं 40% उसमें आप ही पर खर्च हुए हैं। और आप बकवास करते हैं कि पाकिस्तान आपकी मदद नहीं कर रहा, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान आपसे बेवफाई कर रहा है। अरे आपको मालूम भी है कि वफा होती क्या है, और हमको उनसे वफा की उम्मीद जानते नहीं वफा क्या है। आप मतलब हमारा भी इसमें है। अब इसमें एक छोटी सी एक और बात मैं ऐड करना चाहूँ। ये तो ट्रंप का मामला रहा, मतलब ट्रंप जो बात करते हैं नाज़रीन किराम, वो इंतहाई बेतुकी बकवास के करीब करीब, और उसे इग्नोर कर दिया जाना चाहिए अगर वो सिर्फ ट्विटर है। हाँ, कोई पॉलिसी है, सरकारी पॉलिसी है, कोई वजीर खारजा की जानिब से बयान जारी हुआ, या सदर ही की यानी ट्रंप ही की जानिब से कोई ऑफिशियल, कोई सरकारी सतह का कोई बयान जारी हुआ है, तो उस पर मैं ये समझता हूँ कि इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ट्वीट को वजह बनाकर मौजूद गुफ्तगू बनाना, ये मेरी जैसी बेवकूफ़ी होगी जो मैं अभी कर रहा हूँ, मगर आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारी जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया नाज़रीन वो देखने वाला था। शेख रशीद साहब को देखिए, पूरी पीटीआई को देख लीजिए, तो मतलब शेख रशीद साहब ये हकाइक हैं। मतलब ये तनकीद जो हम अमेरिका पर करते हैं वो अपनी जगह, मगर जो हकाइक है नाज़रीन किराम, हम उनसे आंखें नहीं चुरा सकते, और चुराएंगे भी तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कबूतर बिल्ली से आंखें चुराता है या रेत में अपना सर धंसा लेता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि मुसीबत खत्म हो गई है, नहीं, बल्कि मुसीबत से आप आंखें चुरा रहे होते हो और मुसीबत बासानी आपको उचक के ले जाती है। उचक की होती है ना ट्रंप की तरह, तो उचक के ले जाती है आपको। तो आपको इस चीज का ख्याल करना होगा। शेख रशीद फरमा रहे हैं 10 ट्रंप आ जा रहे, भाई आप एक को हजम नहीं कर पा रहे। आप जिस पार्टी की सुबह शाम, मैं मुखालिफ नहीं हूं किसी का, लेकिन ये एक वीडियो है, छोटी सी एक क्लिप है। फैसल जावेद खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, नौजवान रहनुमा। अब देखिए ये है ट्रंप की, ये जो जवाब दे रहे हैं ये दे रहे हैं। आगे हमें क्या करना चाहिए मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये वीडियो देखिए।
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। ये ट्रंप का जवाब दिया जा रहा है। आप इनकी संजीदगी का अंदाजा करें। ये लोग हमें बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इन जैसा ये ट्रंप है, इन जैसे 10 ट्रंप आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बता रहे हैं। ये कैसे गम अपना गलत कर रहे थे, ये कौम का दिफा कैसे कर रहे थे, आपने तो देखा ही होगा आपने ये कौम का दिफा कैसे कर रहे थे। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के हमारे लीडर होंगे और ये हमें सिखाएंगे कि 10 ट्रंप आ जाए, नहीं एक ही खतरनाक है। मतलब आप इग्नोर करें, बिल्कुल करें, ट्वीट को इग्नोर करें, ट्रंप को नहीं। मैंने कहा ट्वीट को इग्नोर करें, ट्रंप को इग्नोर करने का मैंने नहीं कहा। और ये फरमा रहे कि 10 ट्रंप आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क कहां डालना है वो तो आप कर ही रहे हैं ना। आपके नौजवान लीडर कहां फर्क डाल रहे हैं वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन आप हमें ये ना बताएं। नाज़रीन इकराम, सिर्फ काफी नहीं होता बयान दे देना, आपको दुनिया को डिलीवर करना पड़ता है। मुझसे किसी शख्स ने पूछा, आप कमाल के बंदे, आप कह रहे हैं कि इजराइल ने दारुल हुकूमत बना दिया, हालांकि मैंने उसके खिलाफ पूरा एक प्रोग्राम किया था, लेकिन आपकी राय क्या है? मैंने कहा राय ये कि वो जो कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, आपके साथ होना यही चाहिए। बुरा मान गए, आप अजीब मुसलमान है। आप कह रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है। भाई ठीक ही तो कर रहा है पूरी दुनिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, घर आपका है मान लिया, लेकिन कागजात किसी अली के नाम पर हैं, किसी काशिफ के नाम पर हैं, उमर के नाम पर हैं, इरफान के नाम पर हैं, किसी ऐसे बंदे के नाम पर हैं जो आप नहीं है, तो घर का मालिक कौन होगा? आप या वो जिसके नाम पर कागज हैं? वो इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, जब ये जितने ममालिक हैं ये कागजात अपने नाम करते हैं सॉरी। और आप घर पर सिर्फ और सिर्फ हक जताने की और हक जमाने की कोशिश करते हैं। आप उस घर के बाहर आते हैं, आप सुबह शाम उस घर के बाहर, दरवाजे की भी बाहर। अब आपकी और मेरी हैसियत ये हो चुकी है, हम बैतुल मक़दिस की बात ले लें, हम उस घर के बाहर सिर्फ झाड़ू लगाएंगे, मुकद्दस समझकर अपनी नजरों का दायरा वहां पर डालकर हम सिर्फ झांकेंगे, हम इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। उनके नाम पर कागजात हैं। वो घर जो आपका है, जो आप समझते हैं कि जिस पर कब्जा किया जा चुका है, वो कागजात की तैयारी में वक्त लगा देते हैं और आप वहां पर झाड़ू पोंछ करते रहते हैं। ट्रंप और इन जैसे तमाम लोग, अमेरिका पूरी दुनिया को असलहा दे रहा है, इजराइल पूरी दुनिया को असलहा दे रहा है, जर्मनी पूरी दुनिया को गाड़ियां दे रहा है। एजुकेशन में और सेहत में इंग्लैंड कितना, यूके कितना आगे निकल चुका है। बर्तानिया, ये भारत हम जिसे अपना दुश्मन करार देते हैं, वो आज आईटी में हमसे कई हाथ आगे निकल चुका है। और हम आज भी बात करते हैं कि हम 10 ट्रंप को देख लेंगे। अरे किस मुंह से देख लेंगे? आपने किया है इस मुल्क के लिए। आपके पास शेख रशीद ही की मैं अगर मिसाल ले लूं, आपके पास कितनी वजारतें रही हैं और आपके पास उन वजारतों के होने के बाद आपने क्या मुल्क को दिया? आप कम से कम एक चीज बता सकते हैं? कोई एक चीज नहीं है शेख साहब जो आपने मुल्क को दी हो। और आप बात करते हैं कि 10 ट्रंप को देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? आप लाल हवेली में बैठकर देख लेंगे, ये जो बरतानिया के चक्कर लगाते हैं तब देख लेंगे? आप पहले भी एक दफा अमेरिका से जलील हो चुके हैं, क्या कर लिया था आपने तब? हमारे यहां कितने ऐसे सहाफी हैं जो आज भी बैठकर अमेरिका को गालें दे रही हैं और खुद उनकी शहरियत अमेरिकी है, वो एयरवे पे हैं एक मूंछों वाले अमेरिकी शहरी और अमेरिका ही को बैठकर गालियां दे रहे हैं। भाई सबसे पहले तो शहरियत तर्क करें। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ हासिल करना सीखा है, देना कुछ नहीं सीखा। गिव एंड टेक से दुनिया का सौदा चल रहा है नाज़रीन किराम। आप दुनिया से सिर्फ ले रहे हैं, आप दुनिया से सिर्फ खरीद रहे हैं, आप दुनिया को बेच कुछ नहीं रहे, आप दुनिया में हिस्सा कुछ डाल नहीं रहे। और जब तक आप हिस्सा नहीं डालेंगे तब तक आपको ट्रंप जैसे लोग सिर्फ ट्वीट के जरिए यूं ही छेड़ते रहेंगे और आप यूं ही बल खाते रहेंगे। कोई यहां पर आकर आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। 65 की जंग में जो अमेरिका ने किया, खुदा ना खासा अगर आइंदा ऐसी कोई कोशिश आती है, ये सिर्फ हमारे पाक फौज है जो हमारे साथ खड़ी है। हमारा इदारा है जाहिर, उसने साथ खड़ा होना भी है। हमारी मुश्किल उनकी मुश्किल और उनकी मुसीबत हमारी मुसीबत है। इसमें कोई दो राय या तारीफ वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। मगर हमारे अवाम, हमारे सियासतदान ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इतनी बातें कर लेते हैं कि इन जैसे 10 ट्रंप आ जाएं वो याद रखेंगे कि एक ऐसी कौम थी जिसने, अरे एक ऐसी कौम थी। आप तो अपने लफ्जों का चुनाव ही सही नहीं कर रहे। दोस्ती में आपने क्या फरमाया? दोस्ती में इद्दत। दोस्ती में इद्दत कहां से होती है शेख साहब? दोस्ती में कौन सी इद्दत आ गई? ये अमेरिका से दोस्ती बिद्दत तो हो सकती है, इद्दत नहीं होती। इद्दत मरने के बाद होती है, मरने के बाद दोस्तियां वोस्तियां नहीं होती। आप इतने घाक और इतने बड़े
सियासतदान हैं, आप कौम को सही रास्ता बताएं। आप कौम को बताएं कि अगर ट्रंप जैसे लोगों से, अमेरिका से और इसी तरह दुनिया से टक्कर लेनी है, और टक्कर लेने से मुराद मेरी लड़ाई नहीं है, पॉजिटिव मुकाबला करना है, तो आपको उसके लेवल की चीजें बनाना होगी, आपको उसके लेवल की जदीदियत इख्तियार करना होगी, आपको उसके लेवल का इल्म हासिल करना होगा, और आपको उसके लेवल का दुनिया को कुछ ना कुछ देना होगा। सिर्फ लेना नहीं होगा, लेना काफी नहीं है। आप लेंगे तो वो आपको ये बातें सुनाएंगे, आपको आपकी यूं ही तजलील करने की कोशिश करेंगे। और जब तक ये सिलसिला नाज़रीन किराम चलता रहेगा, तब तक ये ट्रंप की भी अगर बात, ये 16 साल अपनी हार है, ये अपनी हार है जिस पर पर्दा डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। और एक ट्वीट कर दिया इन्होंने। आपको बेसिकली असल वजह यह है कि कोलेशन फंड के जरिए वो कोलेशन पाकिस्तान नहीं कर रहा जिस वहशियाना कोलेशन का ये तवक्को रखते थे, जो इन्होंने मौसल में किया, जो इन्होंने सीरिया में किया, जो इन्होंने इराक में किया, जो अभी अफगानिस्तान में करके जाना चाह रहे हैं। लाखों लोगों को, बच्चों को, खवातीन को इन चैंपियंस ने मार डाला। पाकिस्तान ने उस मौत के खेल में इनका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह ये चाहते थे, और यही वजह थी कि आज इन्हें पाकिस्तान खटक रहा है, आज इन्हें पाकिस्तान बुरा लग रहा है। मैं नहीं जानता कि ये नज्म किसकी है, मगर इसी नज्म के साथ अपने प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करूंगा नाज़रीन किराम। और वो नज्म अमेरिका से पुरजोर कहो, अमेरिका से पुरजोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, और जज्मो अरमानों का कातिल, लाखों इंसानों का कातिल, अमेरिका आदम खोर कहो, अमेरिका आदम खोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, और ईमान से नाता क्यों तोड़ें, ईमान से नाता क्यों तोड़ें, इस्लाम का दामन क्यों छोड़ें, तुम नेवर नेदर नॉर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, और मासूमों पे बमबारी क्यों, मासूमों पे बमबारी क्यों, अमेरिका मासूमों पे बमबारी क्यों, खून रेजी क्यों, खून ख्वारी क्यों, क्यों जबर का है ये दौर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, खतरे में वतन की आजादी, हर सिमत तबाही बर्बादी, मंजूर नहीं ये जोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, और डॉलर के डाले चारे पर, जालिम के एक इशारे पर क्यों नाचें, बनकर मोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, और छोड़ो अंदाज गुलामी के, ये रस्ते हैं नाकामी के, बदलो ये सारे तौर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो। क्या अमेरिका की यारी है, बस सॉरी है, मक्कारी है, सॉरी कर देता है ना, सॉरी हम आप तक बेड़ा पहुंचा नहीं पाए, सॉरी कर देता है। क्या अमेरिका की यारी है, बस सॉरी है, मक्कारी है, हम हो गए तुमसे बोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, तस्लीम कभी ना यार करो, हिम्मत को जरा बेदार करो, मत खुद को यूं बेजोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो, डू मोर नहीं नो मोर कहो। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान इरफान मलिक को इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।